Nikuha lang yung angkol bar ana kay ako lagi ng katingon akong isumpay sa tadanan og pasya board. Mudton lang jud kung nakasugod og trabaho kay niadto ko lungsod ni payat ko og sin og flat bar. Nipalit lang yung upat ka boksin ani kay kulang gutong atop katong akong ipangtangtang sin. Sugdan tong adlaw joke lang sinabaw. Huhays joke lang sinabaw. Ug kaning akong ipalit nga flat bar kay para gusok ra pod gini sa atong pasya board. 30 cm lang pod kating na kong angkol bar ana kay maura man kulang sa atong uskalin. Kinahanglan na gyud sumpayan ang angkol bar kay standard man gud ako ang bulada ani. Lima lang gyud ka 30 cm akong gikating nga angkol bar ana. Kay mao lang gyud po na ako gigamit nga support sa C4 lens. Kinahanglan bidunan mo tawra ang support kay patungan mong gud nimo inig ato. Huhays joke lang sinabaw. Kanang akong gikating nga angle bar nga 2x2 kay 30 cm pod gikating nako ana. Kaning angle bar nga 2x2 kay taptanan ra gyapon ni siya sa pasya. Taod lang gyud po na ako ning angle bar kay sayang gud kayo kay kapin mong gud niya katong namalit mi og materialis. Kinahanglan man gyud ni daginuton kay wa nam koy kwarta para palit og materialis. Ug gining human akong taod ani kinahanglan pa jud ako ni pintalan para dili mo taya. Taya naman kayo ni daan kinahanglan man jud ni pintalan. Kay wala man pud gyud ni pisilongin ni angle bar mo siguro ning gitaya. Sugdan tong adlaw joke lang sinabaw. Huhays joke lang sinabaw. Silpin sa takay hapit mo trabaho.